kwa mawe ma senso mede mekra auda kwa mame ma senso ekama mama yandere mama Rekarabasaba yandere mama yandere belea. Yeah, mama. Karamasu yandara makabara mama. Awudama. Name ma. Yadawasi Yeshra within Erade ya ukasio and your nine here paja within it and your mre woma ya sorrow the other one you nyam share the ma within mama ya name Erade mfane nsanka wa nyumre yi Erade mra wonsra ba ma nyumre yi Erade home na wo mabo na nyumre yi Owura Yesu andom ye na nyumre yi Amfane hohom ndom me ne wa nyumre yi Rema kabara mama so kaya da baha Anyumre sori Erade wo nyom tuom Fa wa na fa na otachrema Pejano Oye moja na sonfo, ye moja na sonfo, adi moja na toyen, enumre na daurama, mare karama suka yanderebeheya. In the name of Jesus, Ramama handerebo satayaba. Oh meya, katre urade sonfa wenye, obetume de waye, oma hokwa nkwa di obetume de waye. Meya o moja sonfo. Wodewo moja nato atomio Ramasakata yanderebehe Reka baramasu yanderebri handaya Yereya Kuriandara masu yanderebe Meyawo Moja na sonfo wodewo Moja atoye bodia Erade fire yenia opa Remasu yandere ke baba mama handere baba ha Raya baraba suki yandere brehandara baba Remasike yandere maku yandara baba Erade jewa se da jewa ye na nyumre yi papa ye peja meti ye sha wonsa na nyumre yi Erade so ubede hene hon kronkro ubede hene wa platform yeso na erade wa se obonefo nhihye ya papa ode be ko against the platform internet where Jesus Christ Nazareth demo ye ja ya ko manyina sha wonsa anyumre yi papa bede hene na nyumre yi yada wa se wa papa wa botre yada wa se wa wotwen yada wa se wa hobrase yada wa se wa yamye yada wa se wa wodo yada wa se wa woje aja pa na se nka wedeni papa ye jaju madie ne hye wonsa so bakwaso ade hene wom onkronkro be boya hoban ye braya ho asede akoma nyina ma Erade de hene anyumre si atamfo ne kwan si obonefo ne kwan afa Erade amna wo ma ebai die yakoma mu Erade ya trao say ya di Yesu moja no hohoro akomanim amayate won samase ne ya deso anantem ya dawase na se papa mpofiri mu mpo na wo banyumre yi a Erade Yesu waka ya yi wa wasama abedware ya nate ya honti ya dawase in Jesus name Erade fame ya ya dawase Yada nyame ase ono no de ni moja no ato yan aboodene ama eneme no yade ye ho sanya urade a anka me no ye oyirama na ye ni ani daso ni ogefo biara na nso ne do na humabo na yamye ene ne bambo ne honhon kronkron ayonkofa ene abofo a
waye de ama yen se omungade yen na omonka ye ho nso no ye da ne nyina kabom ye da urade ase eda honkronkro ase eda ne doba Messiah na ase na ya da abofo nso a omaye aso na omutie papa enum nsam edebo ye ho ban so ye da omunyina ase urade nom yen ye da ye mama Margaret ase ye da ye papa so ye nua be ma Charles nso ase se ye ja ye pe ne ni padua ma papa se onyusu emfa ma na adehye nyame nso edam ase se mogo so eba nanim ebetie nanum ansam mama yemfa ansam no na ebeboa yan enya se ebeboa yan wo data asam no wontumi nya perfect wo data asam no wontumi nya pe ewa awurade anim woni awurade entumi enso enya dan ayonkofa woni awurade entumi nya ayonkofa ente no asam no enama ade nyina eye pe ewa awurade anim asam no ani owura Yesu asam no eye nanum nsam asam no eye nahwenemu ahome ente sa wenum nyina no wanya na chese etesa wo maame na wo papa wo na oma ntofo na oma nkyerɛkyerɛ oniema ye na oma nkyerɛ obibia na wanyini keke otesa entrentrehu a emframa edebo agu nyame nkyerɛ obibia ba bia otie me anwumra yi ye bedi enkomo na yatoa ye enkomo no so awo papa anim enti yensa mre no ye jai ama ya maame na wabie ehomanim na yahwese na papa ne owama ye no me wo ache awurade nka ye ho na ndom ye ewa Jesus Nazareth ni dirimu amen yo ene se ye de awurade asibibri se aye na dum no de abehia ne hin ene awurade asem no ye toaso ewa 1 Peter chapter 4 from verse 12 Petro ngoma edikan etinan chichemu edumienu no etitia asem ne se Amania Kristo nti wohunu. Amania Kristo nti wohunu. Wohunu. Na chasa one amania ya na aka asem bi preachers so say wo no wo mefa Kristo a obanefo no a oye nyame tamfo no one wo eni asem. One wo eni asem bia efise oya ne de adeda enti one wo ni asam meta aka asam bi se so ba da na be ma da na wa sorry na oba na ye ready asori na be ma wa sorry na oyere aye ready de ne ntomasin abonasin na o sorry free kata so ami wura shema chi me mfa nkwa adware na be ma ne sorry o se me yi me nsa me boro me yere ensi Sara na oba nso awawo no wone nete na abofra ne tiawo dia woka biara wede so a ekwam ede na ebeba se wone oba ewo akasakasa ntokwa ana agbatwe na so ensi sana tie ente awurade mo nso no sana etie ena wo ba obanefo no nso mu a sana tie ba sa wunya befa Kristo pa na wo bonefo no automatically no wabeye ne tamfo Sara na wo bonefo na fa nso a ano so wabeye nyame tamfo ena esi ewo nsafo enhodo pii mu obi ja sorry a na wabeye otamfo amade adasa sofo na na asa nsori ma no ano de ye kwane sa anya ye kwane sa na anya ye wontumi nya wotamfo ono na ode ne ho ono na ode ne ho ebi aso no mote ya ansa na oba ana waba ana oso woko ano na ode ne ho we at time bi anim efisa sa wuyi asori ayi wuyi efiri wokra no a osa ye wunua Bible so ye wunua anwumre ye hunu ne sa because we ekoso wo me ai bebre mu moma ye nyai ana ye wo enipa bi wo hwanso a sawone abusua we ana enipa we no enya fan sa wo ye nadamfo a ono nso hya wo se won so enkasa sa ankrofo ne ho won so etasa wo tan omo anya mama ya nto sa ne ma ne nyina ento engu ase moja no ana ma ya de ye ho enti ya da urade ase sa wo soma ne doba ba akopɛ obewuye
eje me ne wo ede transe enti sa na me ne wo te ho na emra oye ne ahwease bi a ye hwe ase no se ene me ne wo awurade apagya ye na ye nua bi abedu ha awurade nso se ewasa me ne wo nso ma ye ho kwan na ofa ye so pagya ye nua kono a ono nso abedu bia ya yedu ye no awurade ema ye ntiase ewo Jesus Christ dey mu amen. Amen. Yo, and na obekan e de amaya. O se amane Kristo nti ana amane a yehu Kristo nti. Na te so ubedi Kristo achi a. Amane no de automatic. Ya sate ato. Yesu na nkasa kura na enum asam okan ye. Messiah no kan ye. O se sa ubedi machi a. Menti ni ayede ba ye wini. Sa ye de ye medi a. Ubedi machi nko ara ye de ba ye wo. Ubedi machi nko ade a ya de bayawo enti eno na anipa bebre enim eno no omu nim enti so omu nya bewura Kristo mu na fe atete ne de amane no tata omu a na waso omukọ na waso omotwe omu firi nyame mu ana se waso omu kuta awohom mienu ne miensa onim ba bia wogina esi ya Kristofo bebre owo a omu nim omu gina bre amujidie ni hihim amujidie ehihim anye bibia so nti se no kware asam emra na sofo ne tugum oton sam ni gum ye mama ye nhuri mama ye nsa dance mama ye nsu adonto mama ye nyesei ye tu nwom bia ye pe ye huri sasa bia ye pe and ye na sofo ye good. Yes, awful. Are you guru? But I'm not when Yanko Pong and da someone decide. Hey, Mamma Yasa, me fear and Tessa, na me fear ya cronkrobia, and the monster, not difference. And that money, yes, a phantom. So for te ya will fear, yes, or catchings of my pa. Now, so for assessor. Yes, of what me nimini I had not, me nimini I had not drink, me nimini or patre, in I have sorry, I have software. Adafo, Sawuba Christo Mua, and yet the dead as I near yet dano more wetchery. Near yet dano a wetchery. And I near yet dinner near yet no, I will nim. Ain't no other, and I won't nominate near no first. Nanka wi a ukonom ne ye de no a na kata ne ye nyon so na omene ma ye da amen enti da bia me ka se wo ba Kristo na na se wo sum nyame na wo ni otamfo a wo da danger wo da danger esa wo bompa ye ntam ka kire awurade se o ma wo hu watamfo no na esa ne esa se o de ba no emra ntam na fight against it na esa wutumi cross sa barrier no na wa ye free. And this apa dia baby ayeki ka kwesa watam phone started so how nen started wa wabrabo mu a hey o da danger o da danger enunti na answer se obi ye Kristoni na wokotobo ni bim onya akotobo ni bimu a answer ni nuanoma Kristofo mosre no answer yesre no efi se ebi ye na mane ebia ya nan so hwe enti na Bible say yanso aswa ye ho ne so ne yanka ya mfom so nkyerɛkyerɛ ye ho na ye mboaboa ye ho ne piapia ye ho but na unya akoka wasam abu ade abache na da TV3 ade abache na channel 5 na 4 fo afa na mato ama yi BBC 1 na ekono ohu ansa newspaper afa na ajegon and the WhatsApp kora di osomu a wiase amansa ne apoase nyina mfa awurade hu ye mabapa amen amane ne da ho ma me ne ho amane no eda ho etesa ne nipa ya wo ye dan owuo da ho ma ho o dodi anya yie ubedi Kristo atiku ade a ane amane no eda ho ede ma ho enti nyame ma efri ansore ma so kosi asofo so ye wasofo bebre wo ho nyame from wankasa
nyame from na nso ene wiase akono eni bre eni nua bia benya members asen no enti no ade ono no hye ase na sori nipa 4 pe na wom nipa 10 pe na wom na nso ni nua yi ba atese ya hwe nipa near 500 ade enti ewrade na de ena de ena kwat wan bisa ne ho antra atese na ye dan ena onu atumi ahuri sese ya akodu ho ande wan hwehwe akiri asam ena wan hwehwe na chiri ne ebesie se fi nyame se mfiri nyame ho wa ande wan kai ne awohia ne se aso dan be yama ewrade amba hwehwe quantity o ayi quality o wan ba hwehwe quantity facha me ewrade wan ba hwehwe quantity na mo wa ba hwehwe quality. Amen. Ente no sa asore no moye 2 billion na sa mienu pe ena ye quality wo mu a awurade ba peki mienu no na wagya nkae no ho da bia wadi bribi ya mfanto wa na wafa bibi ketua bi we na tira sa ye nyankopon no onye onibrefo ena wa be ma ho kwa bia ba ye quality bia onsam ande wa bia pon na de ato ho ente mema montwemo ho na monya kronkron efise me ye kronkron amane ne de ye dan eda homa obi ababa be di nachi yentie bi yenko Semudi mi ne se adofum moma amane hu ja aso wo mumu no se ode somo ahwe no enye mo se adefofro ewrade asam ni amane hu ja aso wo mu sister brother ma me brother papa ebia wo di nyame achi ema na wo ne number sabasa ebia wo no mo nsa papa bi wo pe wo ma papa bi wo pe o ma papa bi wo ye 41 na papa na bibia ni we hia wo o how ne nso hwe bia nto wo na mo free but na wo se me dane me ho aba Kristo nchen afa wo ba ya ene ema nsisi so wo kwa ha abuei ochira sei na de tie sei ewrade sei mo ma enya mo sei ya de foforo bi that enya brand new thing enya fe na sa ade na eba eka package no ho eka Kristo akwantuo no eka ho eka package no ho eka ho enti se wo bia so na wo de eba ntam mo anka danyame ase enti na na me kan sa wo de ani ye late a bompai na ewrade ma ne mrantam because obi die ebetumi adi afe obi die ebetumi adi mfie miensa obi die ye na ebosumi nsia e dependi obi a ne na hoɔden ene ne nea awurade nim na hoɔden fa ena yedema no na eno na nipa nso ntiase anim se eyobonefo ne na nhyehyɛ wonya hunu ne saapa na ode otan abufuo ene na ni braba yedan abesoa wo so enti wanhwɛ wo ho yie pa na ototugu wasum ode afa adamfo bi so ode afa wo sister bi so wo brother bi so ode afa nipa bi so ode sofo nyame na afra wo wantie nyame antwa nyame nti ode afa wo yonko adamfo sofo bi so ene kra de omaka ma na ye open nyame som de wo som a ye som ne trasa awo e wasa wo bo ho ban yo wa ma ho ban yo ubewu ade ba ko ye omaka na ye esa ho so sa ya mesre ne se wo be betwa wo nkwa na wonni wo nkwa nwie na te so owu de wo ye de ya ubewu e ya na me person meti biribi fi o ma no se wo bo ho ba de wunwu Everybody see you bedi 120 years. We di 120, we di 150, opa kwa 34 yenim, we di 600 kura no a ubewu. Okay. Enti ade ba akopɛ na hia me no se ye behwe awurade anamɔ ne anante so na ya fa na asam ne ne adi so ne anante kronkro ye na wo ka ho asam no ne abotre ne abrabɔ no and ye winya age of 10 o winya age of 20 o age of 70 o wuwu a wa ye ne awurade pɛ o wo ba bia wo kɔ a asomdwe mu enye nyini bebrebe no a enye cha wo cha no because cha na mo na wo cha no kra mo na wuwura bonim woti anye yi abawura bonim Ewrade nka wo ho a emo no na wo kyere nyina na wo kɔ sayem na wo kɔ sayem it is odi ehwe ye nananom a anyini
obi anyini atwam obra se ye gita ye pagya no ebesi awiem ye pagya no besi awiem we na ye ma nipa na we na wo hwehwe no za na wo peda wo ma wo na wo ye we nyina chi so na wa ma brabo pa wo a wanyi kwa ye bato wato ejakoro na mu enti anya ni bebrebe Awurade peye de quality ope o setie nipa ne awobra ne ho ase na wonante Awurade din mu na wadi Awurade nsam so ane na ohwehwe na wonfa ka basa yo emma ni nuanom entem na mom da bia no pesa wode enkabom ani bia koye ne Awurade ho nsusu ye dan eba nyame efie Awurade omo aye pa hallelujah aha amen yankwa Oti eti se ade fufuro bi na enyem ena eyemo ente sa enya sa abode fufuro bi na eyemo enya sa ade fufuro bi because wa hwa ebinom ekọ nyameso mu no ebia wo hu sa niema de bi wo ne ho but wo di America ba ye no ape wa fi ase face problem challenges otherfore enya biribi different enya ba ye enya bibia eye normal eye normal na moma wani nyi mom se wodi na sha afiantem na wabi se Awurade ho de en akwankyere na waboa wo osi amane ne de beba ensohwe ne de beba motabat montremu na mia meba bebi akwan e de ato ho e de amamo na matumi aso ana matumi aduane afrim na tesa ye normal wa Awurade anim enye bibi foforo bia e ka package ne ho e ka pass no ho you have to face it eye maku awasa wowe eye je na awasa wowe eye dia ne ahyehye ne eda awasa ni nyina no wo tasty bi ente wo hwe nipa wo wiase a onipa bia ntumi ntra wiase nka se onye obonefo onye eboneda onipa bia ye boneda ente se nipa ne sakira na adwene na wo ba Awurade nkyɛn na Awurade agi ni tumu a edu ba bia Awurade epese nipa no eno so oye oka ofa ne so kasa ubon se always nipa ne kasa otumi ka boni ayetimu oka because wa fam onimni ewo ho onimni ewom onimni ewo enti se wo na afa na wo ba no bon so kasa kire wo eno na bi no mo ya na makofa onipa kono ne background wakofa boni bi a waye ne edididi na tam ne edididi ne hofa adafo obi ani wa wanya boni enti na adwen sachira ye dan ewo ho no amen eno enti ne wa adwen sachira enti se won sachira wa adwen na onipa na sachira na adwen a ne back case ne back boni bi a waye fa twam no okofa ye wa deso eye wa wo haw fa na so a open so afaka we de ho on de watwam Paul ka bi o se me de me ma me yure fi nia aye twam no ni atwam ni atwam ena Kristofo bebre yentumi nkoye nim na nya hwe ye da so kuta ne madada na ya we yachi bani bi aye di we yachi no ye da so aye dan ekutam because you were na Satan aba drop to adwene nim enti wani ene wadwene ne wani ba won so say what think about we ya na Satan fi ase na ochim say wa ma wani ama ho so antia no amfiri mu a o ma wo mfiri mu da the more now so wo dwene ano ho a wo go so e say adade wa ho no na e say e brother bone foforo ayedan e de ama o enti anyumre yi nyame ma mama yani emra ye ho so na ye mfoko so se ye ko akoyanim Awurade ohia yan akakakra bi wo haw na to atwa wa mane na akakakra bi na to atwa odi ekwanim na wasiesie kwan no wo nam atachem de wo nam mpanto aso wo nam nado aso wo nam nkanka eni emo abone mu de akakakra bi na wa cross over akakakra bi na fe wo be you handkerchief akakakra bi na fe wo se na wo fe ya na esu na eba no na fe wo fe wo se ya na ya sede ne ayeyi enwom akakakra bi Awurade mfanhia wo kwan ewo Jesus Christ Nazareth ne denem hallelujah. Oh boy, ase mama onwene se eyade foforo bi ne yade yemo enye foforo yankwa Tiche mudumi ensanse nemom sede mo anye Kristo amani hunfo no fafafo no
mumma mu ani enye na se oyi enyonyam no adia mu ahosan ama no ani adia na se oyi na ni onyam na dia ye de ahosepe eni ahosan ati so obi a wo hye ba bi a wuhuro de wo na preko pe ya you afiri wako outside na fe mframa na mo ho obansa wa yesa from amen Sani epie Kristo anim a yebeye eni amanyina besesa asumdwei be take place asumdwei ebe take place ete sania Kristo nti mu hu amane yi obeyi na ni onyamadi eye Kristo nti na sa amane no aba me no so wuni abi no wa ya aka nya bibia because anya Kristo anka wa hu no woni ni kosia wo Kristo fie ene na akwafa ansam we di aba bi oba mi ema mi enu na eko enye bibia se na ni di oba ema we ho na we nsu ani di oba ema we ho na oba ema na kochusu we tete nya we na ba amakwan mu anka mi ana obechusu me asa wa ba ya ne tamfo wa ho eye nyame nti eye nyame fie ho na akohia we enu nyina eye nyame fie ema ne nya onwa wo na ne nam no so kra no a ema asa nhyiamdie ne ba ye kra nipa ni benya asa ade ko ni firi wa kra no ne ya aka na menye no de sa wa wo ne kwapre so na wa wo ne kwapre so yey enu nti o ena ya wasa wo kai empanifo aka asam bi sa ensa eso mu no yendi na bro ensa eso mu edi utwa nsuo bi etsa eso mu edi hanketi pipa wani ase ni suo no ase saa nipa no yendi na bro yendi na bro enti me de da bia me ka se odafo na awurade ka no wo be fa e baboa wo me wo ye made a I don't care mehu enso me hu ye ba wo ye no medical ka tro se ebia o sesa ebia mehu we wa abrabom mehu se we wo life no etia meka na wo fa praise the Lord me fa na wanka praise the Lord ma ye me mpanyi nyuma wie mentu me mfo so emfa homanto wo kon ana wo nan no media ne se mi hu na menka o tia da bi memfa fa ha ni awo ko ide se wo kosro dodo brafam o yese dodo yese meka we ye madwuma no enti meka kire wa meni sei biem enti odofo anwumra yi awurade kasa kire se nia eba na toto ya gidifo kristofo no enya de foforo bia enti no manya wadwe se ba yie bi na ha wo obi na eya wo sei obi no eya obonefo no obonefo no na eya sa opekwan bi a obeyiwu afri kristo enan ase amasumdwe na da wanim no amakatua pa na da wanim no wonsa anya dan ankokan opasa woni ni moko opasa woni ni mo ya dan eko eni nti na mema nhwe yie we ma ho na ma nhwe yie we mema ho na enipa nhwe yie we nipa ho nyame asam nie yani ani ebomu ye de ba yani ani yani kuru ya na eba sori yi ye ho ama eba sa enya normal enya odesan enya biribe foforo bia enya biribe foforo bia enti sa wo ma wani ba wo ho so a enya pie pa wo so ebetumi afa wo sofo so ebi asofo no kra de enya bone so na okan opa wi yie nti na obonefo mo aba wo nchen sa wote ni oka kire wo no wagu wani mase we wo so di na chi we wo so oya ode leader dabi obatoto agu asum sa akopem so benyan na wa create bibi foforo ama wona ne ntem ayedan ate anwumra yi awurade ma ye ndeden o ma ye ni mra ye ho so enti ena na ye mami akos o kana asam no na o ka asam bi our revelation ho o the bible say baby a wo hia se no baby a program na start ye no baby a wo ye dan wo fi ase take decision no ehwa ena ohaw ni nyina wo ni nyame ntam fi ase te ye ehwa ena action no ye dan but awurade say kai na sorry kai na continue kai na befa biem kai na peja kai na ko wanim o kai a fine wan kai a ono de waka kire
waka kyerɛ wa wie na adwuma awurade na sam te sɛ news yenya ka ano ano no ye repeat ano ano no ɛni nti na ɔkasa na wayɛ aso na watie nti owie a ɔse ne ɔwɔ aso no ontie ne ahohom no ɛbɛka kyerɛ asafo no na nyame nso hwɛ saa na ohunu sɛ oh okay ebia na ye kan saa ni nti no ebia na enipa no na eya na ayerefre nti no ande na ma me nsam fa enipa bi na me ka wi a masafo mu na ma be repeating nsam no biem e de ama omo na ma tie but awurade yeah the same thing yakoso awurade yeah the same thing yakoso enti awurade awu se ne nsam no abonefo mpase nipa betie ne nsam no enti awurade dome ne winti no osa akofa ade bia na wo ye fritete enkanta yi ekoso enya afa na abo enkanta na awurade befa nipa oyi obi etumi ma obi kra efri ni nipa di enya afa na abo enti awurade hwa ya nipa entumi mfa asam no ena wakofa saa ade no dia saa beka ye ho wasa akofa unti wo de wo hwa awurade efa sa nkrofo na otafa woni a egidi mo no omumo no otafa omo pa omumom ena otafa omo pa enti ewo mu a na wayi kakra atra agidifo no nso na confirm ena wo de ye oso tu uhu ne sa na wabehwe ubon sa wasam nim asam na nso confirm but na obanefo ni won se onim obanefo se onim pa dia anko wojai onomom ema ojai ma yetie asam no tete wa hunu se ni oye ye se wo yi ya so afri nyame asam no ho ama nkanta na ba no kra ba ye no west esi abaya no west nkanta na ba se ni ema ni nyina ama nipa ni mom esa kira mo amen awurade mo ayen Kristo doyen yo ma me ne brother Kristo doyen sa wo be fa na sam na wadi akire a enti se na Holiness Church is kan sampai na se na pa Kristo ni ba ofra wo Kristo ni wotonyom wo bompa ye obi wo cross me so da na me hu ani fuade hu na wote empratwi mu enna wo dada ho wo tumi ni be ma ko out enna mini enya wade obi wa okura wa di obi kunu obi wa di obi yire obi wa ni obi ekunu na separation bi na abom ntam ana awari jaya ba na abaya ne dia anwumre mitu ya Kristofo ofo o yira wa yira kura nyata wo yira obanefo na efa wadwene ofa wadwene kwa so wansafum obi tumi jaya na osofo obi agira ho na obi a wa jaya no wa pa yire ya na ekunu dia ma no na wa ka ma bom a satanic church. Sorry, no, a Lucifer church. A Samafua, sorry. Software will be in a year and tell me to be Yabasa, not Pebe Mafo from Ano. And now a power Bafo from Ano. A satanic church. A satanic church. And until a year to any powerful man and ma, Sawadi and Yabaswa, Monshe ye. Na de entity mu beba ene awaija beba no monya careful say mon ko operate sa area no na enko fama eno na ye nyame asam kire no eno na nyame asam kire no but ni passe ye de ne ye passe ye no eno an ye say ye awurade no mo ye na ye nte na se ye pa hallelujah yo okwa wani mu a ntemu du na ni say oyamo Kristo din tia. Sa ya yen ewo Kristo din mu ntia. Aha. Enshira ne wo sa wo ye wa be di Kristo achi. Na nka papa sofo wo ka no kre. Tete wa hu no kre no wa ja na ada ansam no. Na wo ka no kre ni nti no. Afa wa be ye utumi be ye wasafo makora nka satamfo. But awurade se wo ena enshira no ya wodia. Amen. Na menti na me kai say Saturday na sama na nyame asaw de maye no say the same thing na papa Noah oye o kano kura no ka kire nipa so mu nyai bone afa nipa ni nyina bedane faudifo tia hwan Noah
And so not say more now we didn't atta more now we shall now roba more now we didn't offer no more ni na nyame ya dan o tu nshira egu ne so. Ewi akire nyina no ensuo yiri ya besa ewi ase nyina mo no one pet no to me aye dan a survival here. Na matofo no wen. Na soldierfo ni asrafo wen. Na lawyerfo ni apolicefo wen. Na wani ya mema na ade so no mo wen. But akokra no ni ana wodi ne ho fa no ni ana wodi na tansa wa ye ne ho sa ne nko ana ye kronkru ni wa ye holy ne nko ana wa ye se wo hu nyame no ampara oye sa no watumi anya nkonimdie no wa anya no ye ntie nkoma enipa ne ye di ye advice enipa totugu asom no ye careful. Always ask your Bible. Always ask the Holy Spirit. Always. Bible no nebe to me abo. Media enya da bia me ka say enya ne nipa ne nam say Bible no enya complete na enya no na me hwehwe. Say ye 2 lines. Pa kra na ye no kra e na wo mu a sa 2 lines no wo fa obeye urade dia. Amen. Obeye urade dia. Ofensa yi sa COVID-19 year ba ye enipa countries ebubo se omawu ede no ofensa ni nyina ya no kore enso samafa enye nipa na de ba ye adafo ma wadwene mo nna ho ma red aku obi yesi COVID-19 sugar aku obi yesi COVID-19. And from 5 months going to 6 months, yantisa yadie bia ku obi se COVID-19 kwa. Sani abaya, omo yadie na ewo nipa bia no ma na ajeje wo no. Ubeyi wani afre so. Enti waso na eho aye hekura. Yase ayi so far as awanya temperature and eye COVID-19. Na wadwene akwada ha na ne esa sanka wudi treat ne esa wudi treat no wo yura fi. Sa na ekoso. Adafo ma wani na ho na baby ayadu no atro kire ni atro na da Bible nso so omo na omo anu odene na ma yo mo hu minim omo na omo anu oden enti ni awo ka no yemfa ni nyina anasa oyonko de ma yemfa enipa na atro enti ono de enye yayi bi afrim enye complete. Na oni pa no kra wanya complete. Nyame ya o complete but one kasa wo se wonya complete. Enti maame sa wo ya complete ya anka wo nkofe nwin ansa ato a wunwen so. Wonya complete enti na wo de to aso. Yey. Abrante wan se na papa wo yire na dwe se on penti ne ho anya na ho hwe no wo se wuja no. Because wo hunu sa onya den complete. But ukriya wa bedira usa Bible nso nye complete. Amen. Amen. Nyame ma yema yani na ho. Amen. Wa ma wani ana ho. Na usu wutie ni anipa bi, wo maame bi, wo papa bi, wo uncle, wo brother, wo downful, wo sister, wo ebi ya asofo, ebi ye asempakafo, evangelistfo, wa nhwe ni ye. Abadada. Wan hwe ni yo bedada. Obedada. Honhom ban. Ena de ne ye adwuma no. Eno nso wa bisa. Ema wire mfio. O se Satan no otumi ye ne ho se han de en abofo. Otumi ye ne ho sa. O shrine no de abejira ho. Na me de asedan ka urade se wo ma me hu ni mienu sane ete. Amen. Enti saa ne do ne ante ne ya de ka se ne ayahu ne ne ayate ene ye di hu adanse ene ne ayaka. Me ma toto nsam bi ngu anim ne ami nim no me mfa mrawo. Eje se nyame ama ma hu ate ase. Ana trasam no nso ewom. Enti na obon se Paul o kasa du baabi na yo no a na pese o ka biribia na waka wa se aha de ye me Paul enka nyame asam ne ho. We enti o we num se no ene nipa bi afa ne se
ena da bia so ye kira sa trosam na da ho no nyame onsi fam oye hohom ontumi ma emba trotro oye hohom enti nyame oye hohom ni enti no ade bia ya hohom no eyusu ade a eye dan moja eni nsuo ewom Satan enso ye hohom ade na Satan tro ye no de eya ye nka ho asem wani a Satan amamu so ma trotro homa no ade no de ye nka ho asem enu momo e ko sayem enu momo ya bone enu momo a ensay nipa no ano de wonte da so kwa brane bi na asedanka urade se osi ade bia wa ne mre ene nipa ni bia omo ne nam sori se babro asai babro ye nipa babro ye ndi babro ayese no omo ankasa aka omo anu ma asam se Satan ena de omo ye aduma oye aduma ma Satan oka ni say no wo fe say wa ka ne keke wa yeyi ne to na ano no ano ankasa nu ma asam osi afa ekura na obehye mu kana enti no no de oye aduma ma hwan Satan na Satan nyuma ena oye dan oye aso nipa da so de na chi nipa da so de na chi enye obi a na aya na adwene o so prosper imama ko ope Kristo hwa ko enti ma me brother ye careful na dwene wankasa wo ho hwa we life wo ma me o wo kura won to me mfa won ko heaven na me nkan to onipa bi a wo ne di agro wo kuru bi a waware no wo yiri bi a waware no on to me wo sofo kura nya ono na do ko heaven sofo de wo ye de ye fa ne so na wa kasa kire ne kwan a enema a wo ya ubenya heaven no na se sofo soa wo pa se na de so Bible say da no bi a be gira urade anim sofo be gira ho bi sofo be gira ho bi ukuro mo hene on to me fa won ko heaven on to me anonso ko gira la anim bi and to fight for yourself. And until Uradi won the son, oh, say, emofra from age, from 1 year or from 1 day, a couple age of roughly 5. Thankro Amadie or the Omohochom. But I say, one who papa, mommy, I will mommy, I will poo, mommy, one who say, wound to me who were enemy in idea, one who papa and a bonnet. Atemo kwano ya bie wo fa abofra o ma me ba bro na utumi kata wani woni say obo wani ya obepura woni mo papa ne bone ya start o enya wadre da ma obi na da awre anyumre ma samne nkasa nkyerɛ ma me yanko ya ni mu if say Enyonyam ene Nyankopon honhom ewo mo so. Efisa nyonyam ne Nyankopon honhom ewo mo so enu nti na saa nsɔhwɛ ni amane yi obanefo ne nhye mu kana sani aba ya ubehu so nyame ye wicked sani aba sorry nyame som eyo how any amane na nso ma men kan kyerɛ wo sɛ without or the saying amane without amane nkonimidie mma wa say without adesua say wa ko school na say ye nkyerɛ wo hwe ya ede na teacher no de ba ya onsɔhwɛ without so be ma ne oba anna eye dan na nyinsa ne ba enti no say niema we nyina me say the original self no eye awurade na nipa fade duplicate no na bronsama fade fake no ablonsa fa fake enti bonsam say oto onye bribi da edi ne anyame aye ne anyame ba ye no no so aye the same thing na wa chia ne kakra bi enti enano nipa enti niema bi ase te say holiness in sama ena urade di amaye aye kan enipa bi nti ase e kire say wo say ede high hell ma ye nhye Maya Shadia, Adia, Wahada Dada. Oh, yes, now Wahada Dada. Obon Samani Atinti. Senyame Diempo, or to me fa, ebe ye the same thing. Yea, Ada Intina. Wo we nipa de won to me. Enti se se nia wa ya ne se, won so we ya ade ne na nipa ni de hu a e kwaso no na wasoma ni agent fo no wa be fa wa de ne ba ko no mo de ko no ma kwahwe so. No ma kwa ye bia be frem.
na wachia ne de ne ketwa bi ketwa na wachia no na wanhwe yi a obeka say the same but nyame hwe na abro so na fa nyame akata saa de wei montwe mo ho mfiri ho kra afei hwe wa say na ye nananom tete no ema no on sa wa na no mo de bo mo titia fa yi o mo de gu o mo tisu yi eno na mo de aye adwuma fi tete emre yi a obonefo no enam weavon ne mesh so na ye ka ho asama ye de kire nyame ma nyame da na de kire nipa yi unim sa wade ne nsa akoka sa ade no so sesei enti nyame de aba se agidifo ma biara to ho firi sa wa no ho but ye kan say pe obaka no enti no wonti ase no fa won kotodwegu fam endi sofo na no nsi enidi atam eye nyame asam wo de fa won kotodwegu fam pa acha obuo ni nidiem nyame na obo wo no o kasa kire se satan kura atumi kọ nanim enamre yi a wo no nyame mpo wo so sufra no ena wani ansom ne kura na fra na otumi beyi ne ho adi kire omo me pa acha won so bisa no until say obeka bidibidi a kire wo because we enum nyina me so makasa tie bi da emina urade fara me di adwuma hye me nsa nkrofo ni na me ente wo ka praise the Lord am so maka bi ye nyina famuda ya ka bi against da until say nyame afi omaye hunu ye na omaye te ye na o ka kire me say afi de wo na ntemanim na ye pe asam na wo ka no asam na wo ka no asam na dia wonti ano but wo na wo problem enti sachira because asam na wo ka akire nipa no eno a na de wo be call heaven sa asam kro na de wo be call hell emina wande so na wanya ho adwuma enti wo sachira na free na kwa no ni ameka kire wo no ka kire nipa enso say amon sachira mfiri ho sa wo mpo message aya adafo anyame na ode me sha ase o ka bi kire Abraham Kachira Abraham say Abraham afete wo ho na nante manim trene na nokuram nante manim payem amen nante manim payem ena awurade pasa me no ye nante nanim de pepepem awurade mo ayen na ye ntene nsamase ni enjai holiness churches no aye didi o matam no afa me ka we nso kire holiness asore manity true ani asofo no ene nipa amunya enkanta no eyadom bi na nyame di adom mo anyame de enkanta fa mo so no sese bonsam di ahomaso ewura mumu but mu hu ye enti se wo nyame de enkanta fa wo so a me pa chaw ma wani mra wo so afi holiness churches no so mo mama ni mra mo so emu asofo efi se ahantan ewuram ahantan yadan ewuram mu ahantan ewuram mu so be your holiness church na so holiness church na wotumi ka se ma free mu ma twe nipa free asori mu akwateme de a yemi sa holiness wan holiness ko na wan adofo say mu ni say ya na me pa cha wu hia mpa bo hia fasting wu hia ni suade hu sa nipa no oye antichrist enfolo no sa woti holiness church na bia wa hu say enya boni bia na wom na mom wote wana eni brenti wotumi sori kwatia wo sofo say enya no kwafo onye say asori ma mom base ne enko na wonko na wo se wahu wonko na wo se wahu na nyame asam se ni one me mo aboa no na wo hwete mu no menene wanya ampa na wo hwete mu wa kwagira wo se nyame afro se kwaye na adwuma oba sachira wadwene na wadwane aba Kristo nche back ya ebe boa wo se adwuma na wo kwaye ni bia no enye nyame na afro nyame nya adwuma fon sa nyame nya nkwase adwuma sa nti nya sachira ya dwene na yanji asampa ni mondi nyame pesa ye yepe se wo se de awudi na chi na ntumi anye holy wo na abotumi aye holy edi nipa na kwan asofo okono asam da mo so
Awurade se men kan kire ma asam da mo so because mom farmer into what say Satan or he asafu bia say that kind of holiness church and holiness preaching, you know. E ho na ma Daniel mani abegyina. Enti monya careful. Monya careful and sorry makosi asofo so. Monya careful. Monya careful. Careful. Wan hwe yi aboye obebra to agu. Upon ya holding and nothing akwanya wonam no so nyina no nyame beka to se minimum. Holiness na onu ni ayaka. Holiness ya wo abufufa. Holiness ya wo ntumi mfa bone nche. Holiness ya wo kasa tia unia. Holiness ya wo yeden wo akwa frankrofo edidi wo sofo ataka ne ho asam kire no. Ade na wo kire yi. Anwumre yi moma ye ni mra ye ho so. Awurade no ye no nka ye ho. No mfa sa bone ne nche yen. Na ye sra Awurade so omo aye pa. No ma na ho ode mbofo no ne na ho ode tumi honhon kronkron no. Omfa mbeboa this kind of holiness. Ni ntumi nchi enipa no a sa wage ye na bamu a. Ye ntumi nje sa nkrofo no nso yedan. Emra omonso anonso ne na se no mbeka ye ho. Ni ani omunyina emmom. Awurade mo aye pa. Hallelujah. Amen. Anti we akoma yen. Yankwa. Nti mudu no. Okay. Na mama mumu bi amane se awudifo. Mama sa woye wa na wa bati asempa na wote kronkru ye asafu mu Awurade de ye kono. Ehu amane wa mane na wu hu no e mane nya se eyede o ebia okoyi abortion e na operation e na de say no wa ko nya sa amane yade yi aka no okotwe mpra okoba adwaman e na yade bone a che no Awurade se e mas ya mane hu no a ye hu o abrabom no enkofiri bone so ma repeat wa ma ye na to aso o se na mama mumu bi amane se awudifo ana owifo ana odeboyefo ana otempefo ebinum asemu tanka yate ya yesi wagu wo ye dan ya ti okowi ade ene ye born tuo payam or your holiness church member ano na Awurade mpasa be fa ye so sa mama sa niema no enkote free holiness for so mama ya nkote ye chi akromfo ye kwotiri akromfo ne ye kwhwe ya wo na wo ka hwen ye nkwhwe a wo free holiness church mu Awurade se mama sa ade ne bimpie ya so ye hia ni da ho na ya frɛ court ye be yiyi nsama no ye fra wa dansefo ye kwaka ya so wo na wo ka ye kwhwe ya wo free holiness church Awurade ma ne mpare yen otu ye fu anwumre yi ewo Jesus Christ na awe ni di mu hallelujah yankwa o se na se ohunu amane se o Kristonia omanani anyada ohun amane se o Kristonia omanani wu ema wani wu na manu hye Nyankopon anuonyam ewo edin yi mu oma onhye Nyankopon anuonyam ewo din na ye di akire no emu sa wo ye Kristoni na wo hu amane a ose ema wani wu enipa asrewo a ema wani wu sofo se nyame na akire wo sa kwan papa no na enipa nyina so on be firi wo na ase a ema wani wu da sa wa sori agu no ema wani wu da na Awurade nso amane nguda enya dwuma wani ebekọ ne bekọ ba wani ebetrase no ebetrase sa wo begira ma Awurade nko ade a na won sesa wanu mfiri no kore ho anko di wiase ne ani wakọ no ho de a ande Awurade se emma wani nya dan enwu emma wani wu ma yanko yemfa nyina nko siprako chichemudu nso aha se atemu a eyehu no fitiase osi atemu a yedan eyehu eno de yan emfitiase atemu a eyehu emfitiase ko animu osi na ebre
no edu say asemu free ase Nyankopɔn fie. Enti say na obi amane hunu bi koso wa Kristofo mu a enya wama. Because Awurade afiase ye dan yiyi ne de. Awurade afiase yiyi ne de. Enti o se emra du sa tamuo start bu atan no. Enti say o ya asafo sofo na sa wukuta dom. Ukuta dom enya wo na wo pam obi o wo pam obi a but ye kwa ye de sofu din na ekọ emane ha on Awurade say ma wani wu because am ye am ade so mo ma wo Nyankopon asam no enyina e wo sa asafo ni mu a Awurade be twa mo nyina agu because I say odebonye ni ntrahe trenefo asafo Safafua when yami aboa na wabie no kora nsam na kire wo na wase mo nante tre na ekwan so na wo kire asafo ma no mo se ye nante tre na ekwan so a wontumi mo mo wontumi nya sei wontumi nti Awurade no abefa abufo hye wa yedan awuro mu asesa Awurade asam ni asesa me ka no kora na kire mo na mo ye ma adre se munfa no kora no a Awurade so obesoma hohommone enkyere de abramo na wapammo na makotie hohommone de enkyere na makotie ho mane nkyerɛkyerɛ Awurade anu asam ni Awurade be ma wa yira totally enya won so no de wo be hye ase o ahye ase afi abode mfiti ase eya na akobi so ohene faro oya na dwesa wan pre na Awurade boa ne prim na koma ne den enti oya so ba sa kyerɛ kora entumi sa kyerɛ bio odnam so say ne man ni nyina wa wo sa ne yete enti no hwe ho yie ane enti na Bible wey from A to Z ancestor we did agro enipa bi jeje wo say entie Bible no amo pa wo say amo pa downfall they are antichrist they are antichrist enti you careful and now one so man no ton and no man kasa bi o man no say omo de omo ye adwuma ma Satan na ye Satan nyuma na omo ye enti ukodi na ti a enye Satan ne Onyankopon Awurade ma ne mparo na oma wani na ho na bra na asumdwe mu na bayadan betie Awurade Enyankopon enum asem baby ane ho baby ane ha Yesu ko ne ya gba ni din no ano ana wo wa so dem ho apart from say holiness church yen kansempa no emfa wo ho no baby ane ha ena mi dina ha na de chi mi dina ha na de chi mi dina ha no na de chi mi dina ha me pa cha obeye disturb obeye confused wan hweye ni aboa won kura na obato atwene ni ayema woni mo obato atwene enti na ya me ka tre nya me ma se munsusu nchini e wo de sign Facebook no so na chiri enipa bi ba ye no amo no anye mama nya nyame asam titiri no de ba wo enye nyame asam ni titiri ono oba de ne ho abekere enti no asam na aka ni nyina wo hwe okohwe de enipa e wo ayi no so wani e ma comments no e hwa na nadre na we wi a wa hwe se ni pasan e na tie me eni bade e no mo kafa ho enye we nti na Awurade so ma wo papa brother sister ka asam no ko ni awo tie ma ni ntie enti oba hunu se e wo ma na obonefo na asom obi na wa ba twiro biribi na wa de afa sa on the side enti me oboa unya me se me hwe hoda ebi wo ho a me hu no na bi ama obi kura na ya pon na obi na be ka so hwe obi twiro se emfa me ho tro ni awope enye ono na me hwe me focus about the message na ye di ama me se me mfa mra wo ni awo tro de emfa me ho ni awo tro no enhye da mfa me ho because amiri bi nya me ma me test ni pa be bosum bi ne bosum yensa bi emra Facebook yi ba ya enti no ba unsa mama comment wo ho na nya me ya bie phone line atum unyo dasa ni kura ma ne mfre phone line wa woni etre aha enti no sa wo ba bie wa no akasa na Awurade ne ma ate no o trotro entrotro na so for no me nso me ni maka nso they say what try me nya odan me ba metro na de ma wo me nka sa wo ma comment enye o man fa ncha me anya no na America aha enti no mesre enti ya me Awurade ma me ya Ube bie phone line atum be 20 minutes or that's any ba akokora mfre.
enti anka da go Brazil na wo tworo wa ha no me onipa nte onye nipa nyina na hu ye obi wo wa no wo radio so etie wo hu wo Brazil no ba sa wo frɛ na wo ka sɛ oh so for ye da se nyame ya da nyame ase sa de nsampa yi amaya wa ye da wa di adanse a hye nyame anuonyam na wo tworo de wo tworo ahye kokoam ne obehu ane ne opiriti ye no men so sa me ni makenkan na me ye nnai na sɛ wa ye adwuma go mframam ete na na obi say oh my yeah my send o message ya so no mente wonka brother sister wa me mfa ndi agro me kwa ade na me kwatro ade na me kwaka ente na so ni ameka kira wo ayi odesan ni ameka de kira wo ewo esu mu no awurade si kwadina edan atifi na fa megaphone na Canada ne ni awurade kanie awurade moamo no nhyira ya ne ente ne nsama asepa efiri ho me start sa me kwa radio awurade se winim o preach wa radio so wi a membie fo la no Tata ni eko odesan ya start radio nkrofo radio focus no money diamond no money odesan hot FM no money yapon opa afa ya de yela ya to ho opa de akiri wa say me ba Facebook won share da ma mi hunu say my friend edit da bembo na da ban Saturday no Thursday yapon ya na nkronkro say bie fo la no tum and some way me dey aye nipa bebre hu adwuma enti ma me nhwe so mba ya dan nipa me enupa na say nipa da so gina ni ogina nipa da so ye dan ejira ni ogina hey papa na eba o papa na eba e dey na wo ka fa ne ho entwa ye ni mum no ye ono a otwera ne dey akora ya se yenye wo na wo twera wo dey akwa o dia wo treze ye nipa ntre anu de ne dia bre nipa tre ya nipa si no ba nipa wo dia wo twra wo dia ne yemfa hey ya ma ya ni na ho ye nwane nkwe ya da nyame ase aha o se na se e free yen so kanea na free ya so kanea ebe wie wona onti nyankopon asempa no sen na atemu oni free nyame ma so kanea e free nyame fie kanea e fie asori fie kanea e fie asofo ni church member so kanea wani a enkwa asori no mo mfa Kristo no mo ngura aso dem na awurade bisa se omo na ebe wi omo san omo na ebe wi omo san enya wadwe sa wo kwa asori nti wa wi o Judas Iscariot no kwa asori ono Yesu tu ya na watiam ono Yesu tumi dampa ba akoso edidi chance ba akomubom table ba akoso na ansoso wantumi ni Yesu anko enya urade na kukuri ohene so edidi si ohene enya nipa o so ohene na enya nipa but one tia urade anu masa no no anotu no na otu no to no etwere Nebukadnezar urade ne tu ne to ne twere but ono onya adwen so kira enu no ho na ba back na oye wa adwen sa mede ne ametia na metia oye nipa oye dotie se wan sa kira anwane ankwa urade ncha biem ma wa hu mabo a enti da bia ya metu nipa bifo o mede me wo ba temper mede makoma anyo mede menyo sa word na wa yusu ama ho no enye nyame abode enti eje sa wo kɔ nyame anim na wo sra urade se wakasa tia no na wo pa ho cha no de cha wo amen na se be free nyame maso sei dia e kane dia na wani a enko emfa Kristo no ebe wi omo sen yo okwa wani mu a semudu mo chine na se enye den se obeji onipa tenene a ehin na de onfere onyankopon ene oboneyefo no begina hey asamu imodu ya na ya se ene nyame abie nokora netre na ekwa amaye no se ya ntumi an netre na ene so ma Kristo anje ye ne a hey asamu emisro
asam no misro ema enipa pi yania enti yanya careful holiness churches na urade pagya ye no yanya careful ye ho asam na okan say yatim na say yantumi anim sam na aya na yenim say holiness na dressing no anya no anokra de ye third one if you adwene mu wani waso wo hwene wano wo tachirama unipa bia wonsa wonan wafu ene wakoma ni nyina ansa na address no kra so aba enti ya maame no no ewurabafo no enya wadwe sesei wo sha atade esi wo na so wawie no kla adwene nem na mu na ho fita kra koma nem ma wani ene wasonso nya kla wonan ene wonsa ede adwuma na eye ose enan tu adunika kọ baabi eye dan enche na tu mika kọ banim wahu enti se wahu we nim nyina na ade wani to wata ade aso de a wa feli ebe feli because wa sha ata ade no all right but wa woto ade efi ade pete ata ade nim wa na wo painting kekan ekam ebi na na mekai what the one asorim was my confuse me my nyamema yanko yante ye ho yemfiri hanko yanye sei oni maduma awoye no onim ba wa fa no tra eya de bonekase pa na wa create no sa no na tesa wo mpasa wunua no nyankwade na mo so anso ani edi o machi yo because ono nso ye na adwe so ba sa kira na adwe when ni baba ahosoro now the hair fire when ni baba ahosoro now the hair fire e bia na nipa no ye agent o no abaye no say han bofo obeba wo na say fefefe na so wan hwe ye ena ebi won so awan agent but nipa ne ba ye fefefe no o ja ne ho mabonefo be take place wani mu na say me use so de wa kon atia na ni ma ne ho so na wa say nipa no say momma sen so for anya good yanko te ya de na madi na chi yo ye mfiri yanko hwe asoro foforo nko na madi ma chi yo awrade afro ho de awrade ka kire no na wo ka ne ho de ena won so wada ho atwa U10 ena wo ne ne ko modi o machi na moko wa won se mukodu ho no afi adane mo nkonkonsa ebi si me ho e wa Ghana emina na Ghana de no ya no foforo no maame ye hia mu se ya na nkrofo bi ana me ne omkọ asori a awurade eyi mi firim na ode adon ne fra me afi osoma me se me nkoye na adwuma it is I ho no na ye Sunday na ha no so awurade me osoma me no o she da ball Pacific Saturday no maame anaja me de ko bie ho de yi me wo afi na ba bia me free na tija enti no sa nkrofo no nyina afi pe ba bi de o mani a kire enti o mo tin ka se mi bia aforo wa ha no ena o nyina pu baaye mo baaye me kama sam me preaching sani awurade de ma me papa mo bate na mo so mbatram ani na he no o ma ba ko asore so fo nanka asore ne de wo ye ne Sunday dia anke me ba da bia me ba se ye ni papa so mo ne me ba o eni papa so mo ne me ba na so ye Saturday nti o mo nya ho na so wura Sunday asore nyana ndi ada na wo si sa ankrofo ne kwan kire mo Sunday asore no mo nkwe eye force sa hanko na mo ba enya hanko na mo ba eni da ho na ewurade ka na ebi ni o ma wani na ho na ebi ni wa woni o de ba enti wan hwe yie o so onipa ni so nti ada na mentie ni o ka no obi asore nyina akọ na yi nti no mentie na nka ankrofo ne ma na mo meye we men pache o ni America no so men ka se Sunday asore nyewu me pache ena di asam na o ka na yaje wa no akosi mese me de
ye frɛ me na wo soma me no awurade soma wo afrɛ obi ade adwuma hye ne nsa o man the terms and condition o san de nsam ka ne ho ema no na wako follow me o sheda eye dan ebo edin Saturday no ade ka me soma ho menti ase no o demonstrate ade no kire me ama me hu ni o pasa o yadan o kire intermediate because menem say papa sofo bebre aframia abisa me ho asam me nya akire mo yura mo so wo de ne de ne wo no wo de wuntumi nsa wo de asoma wa hu sane yate entemesrawo me nka sa okwa so Sunday anya me pa cha obuo ne ne diem anya me na mba owiase me de no so ma ho asam na America abrante ye na trofo ye kwati dan ke ni papa me de mo beba no na me so okay ni ame de me ye nie ni ayade asoma me say me nyanie entemesrawo no turning back ankosi na he sa na waboa no ho Ghana asam na America yo waboa no ho e no sa nipa no nyina not knowing say the same thing no mu ba be free baby a awurade yi me free no the same thing no mo ye enti omunya be hia me ho no anoma bochenku na ya fiase oma fiase didi ehofo na tam me kwoto so na me brasti omo aha ya nya sa wa ho nipa no ni awaye no wo hwe na anya oda kwana koso tro ha e ma sorry ha e me kan krofo ho nsam ha no ana me stop ono no eno no fia efri ho no ana on start plan we ana so mo nyina mete na wakote aso de omko wa hu ni ate osi nyame na asoma no ena bible so ni awu bedua bia so ubetwa anonso kodi wo no ani na he na maame bia so de afrim na anonso sankrofo no ochemu miensa wo fa mienu ana anonso de omko anonso akote ne de obetumi akwati awurade enti ya na awurade asam se yani a yete nyame fie ho no se yan ne be free ya so se ya yo bisa se wani a anji ni ndiye ebe wi omusan se wori na sefo se nyame antumi anyaw amfa wa nkwa na nipa na wote wori na simu na ye kire wo no na wo se wo mpe na wo pie kwa ye no wo pie kwa ye no I said afafo me enu bi afra na omoka omode a kire me asi omode animu twan na say mama ne ha mo eya normal eya normal ena kura no beniami be preach na be fa ho eya normal enti mama ne ha mo e kanipa miensa mo ne omontrase asumdwem awurade anu masam se nipa mienu ne miensa hia ewo mimi dimu na mo teme nsam na se a me ka mo ho enya ni bebrebe o enya ni pi so obenya bebre na awurade aso kra bi onim ni din na mpo wa benya nipa wom enti mo ma mo nko mo nya mo life mo ana awurade bi sasa wote holiness mu atensampa na wan wokure wa wote mu awo nkoye sa wan nyina ho ampase a na woni atensampa na mo firi mu koye no amujina bia wen obi sasa sankrofo ni jira bia wen because o matensampa no o mate kronkro yansam no ana mo se yedi yentumi enti e kwa na mo no reject o mo ho efri dia kronkro ne ho trene ne ho enti bisa se wonam kronkro ne trene ne mu a me pa cha hi na odi nani a kire yi ena me kasa kire nyame ma wat kronkro nim na wa free na wa kwadi o machi wa unsa wa fe wa yira ena wa unsa wa yira me ne wanka mesu ma pa urade chew na masatra madre ma me kan ho ma me biem asam na yo kan ho no okat nso asam emu odu ma me ne ho pa ye ne ayete nyame mum ene wani afrik kronkrum no kono hwade wa bi sa asam wo ho hwe ase dan na se den se obeji onipa tene a
Ehi na de onfere Nyankopon okay or the boyefo no begina. Sawate Ewrade se yemad doctrine ebra ne nantre kronkro yem ene nti na so na amofra no Holiness Church yey ena wane a ye ne omo nyina wom yey ebi asafo hodo bebre anya me honko ye ne omo nyina wom sa ansafo nim na Ewrade ma Holiness no ade ye started sesayen na ekoso na eba osese wo na wo da so timu besi ye na mpo se wo ba na wantumi ampase anya ne dia ye bi sasa woni ate ye no mo so mo nye kronkro ye ne trene no entumo no ye bi sasa hefa ana ombejina enti amo no ne dia da no mo nante asode pon no mu pie ye no ana omo ni nyame ntamote ye why bibia ni wa abaya o ono nipa ne koya nyame ani baba ne ho until sa wa sakra na dwene asa ba trene no ene kronkro ye no because Ewrade say me ba be fa atrenefo ana wo se wo mpa trene ne dia kronkro ye ne dia and ye bi say when na akọ nyame patrene obefa nyame ye kronkro obefa kronkro ne atrenefo bronsam de ansam ana wo se ne nyame atu so ne de wo mpa ente wa na wakoya ne de yi memu watan yo asam ne mu da ho nyame di wabie na no aka ena tumi mienu pa so na wo ho ena nyame eya baako ena ono aka se me de ni obaya trene betra trene ma nante trene ma baya kronkro no omo na me ba be form enti ni o se ompe no ontumi nyame dia enu ano ya mompa ma ye nuano mo a wani a omo asafo de omo hu no kura ndi omo ye different ba sa wono wote kronkro ye wasafo bim na ye de wo sha asia na ye kọ na wo ye wadi se mean to me enti me pia free mo no am that danger kura se bronsa mama am that danger se bronsa mama mesre because one entro ena ona ekọ 2 insekro abewuram 3 abufuo yaudie ene de atamdidie sa honhom ni nyina edi wachi enti sa wokwa ubawu se woni asem bia beka se obeka sa gensi sa nkrofo no mo so mo ye ba bia wo free awokọ no obeka sa gensi am na te se eye nnome ene ohaw edi amomo wonso a wo se wo kwa support wo no na wonso wo do ho akofra dontorim asam ne ye den eye hu asam ne ye hu but one hweye obaka say ye tra the same Bible krona preaching krona but nyame say so far as I want to me and live with righteousness and holiness no want to me and trust asafura na say abusua ni mo no wa pa no ho atie afiri nyame ni mo biem opa won preach na won sanyade nyina ma nipa nyina nyankai emra heaven Ewrade ni mo no Ewrade ni mo no because ono na atwa ne din mu nto wo no kwa ka asam no obitie na wo fa na okwa obefa ho akọ wo ankasa de ayi wo hu afirim mame my fanko ye nipa no mpacho ya pon now person working can the year 1 Peter chapter 4 verse number 12 to the 90 yankwa nchemu bunku ne sei enti so wona ohunu amane se de Nyankopon pe no enti wane ehu amane no mo tremu na enhye we Ewrade se we wampa ahu na tete no nanso ni nyinara otim repeat wa mama biemu ose enti so wona ohunu amane se de Nyankopon pe no mfa won kra nse ne nsa de abodi no kwafo wo papa yimu sawate enti ne ekoso nyina no adafo eye den ma wo
Because obi no say na my addicted to makeups, my addicted to jewels, my addicted to weight, but they say I just say we jai. On say who jana ya we ding. But umia we ni na wo fa na wo se metie urade. Peter say urade ma to me my nadwumu nyina ma ya adwuma ma ho ade asa me de ma bro. As Peter fatu. Peter jawa ogu ahome o say awe. Wa kan sa dia. Enti wani akasa well Ewurade wona me di wachi saa na so pesa me ya me ho de a na ya ma o de yawo eye saa de ne tra Ewurade mu no ase am ye saa nkrofo na ya de ebe den o say onfa onkra nse ne nsa amonfa monkra fa wo kra no hye Ewurade nsa abode no kwafo wo papa yi sa abode no kwafo e won anokwam onim se hori na tinti e ma ni bebre aware egu ebi no mo struggle e wa aware ho eno na Ewurade nim se ebesi enti wo de adikan fa wo kra ne hye mensa because ya wo beba wo mu wo be fa maniem ye batetew awere ho beba na nso kai Lazarus kai no Papa Abraham na sika wani fie papa Ewurade yi ni free ho because na ye fie actually no asi ni yi o enti Ewurade sa wutumi tram ni atete we nyina wukuni agya wo kra no a wo se Ewurade me na obekọ wo se mama nya we mesraw enti yanso ayaka no yesra nia enye biara ye ka no eni hu atinye twe wo ho fre ho ata so baka kire nkrofo bi obati na we nso nye anyame na mesi enyo ana anya osofo ana osi anya ni anyame yi akire ne nia wo na asamosie eni hu atinye asefa wo kra ya dan ehyem ya Ewurade mensa because nenti ana we ayadan atowo Abana moso aje wo pa ama wanya baby pa atna sani awasha wo bono amen okay yanko wie ejamba ke wie kafra asi ya wie o ya da ya mi ase nyame de na sama bra me no we na nwumre yi ni o waso no ntie ni ahohom ka kira asafo no ha wa dwane wa ho obe preach ya no dwane Ewurade no mo yai yo adafo asam ne na ya de abra no anwumre yi ni o waso no ntie ya de abra me ene wo ene yai o pesa oni Ewurade tena kronkro yem trenem ena wato asam na to wa bi opon na to ni opesa owuram na one ne kono asam kwanda ho ni opesa wo opie frim na ampesa ni Ewurade nso enante no onso so kwanda ho Ewurade nhira wo onka ho ante nanim ankyira wo na onhwa wo so onfa me no bone kasepa no emfa ncha yan na watwe a yesim yi onkra yan ewa ne ntaban ene ne dom no ase ma me no enka asam yi emra wasa kira wadwen sa afa di medi Ewurade achi sempo me free hokoya sempo me make me mind afa di masesa madresa menye biem na mom metna ne Ewurade edi ama me mu osi Ewurade Yesu ena nwumre hu me mabọ wasa ma be yi mentan medifo meda wase wasama ena odi afa wako aso abrami Ewurade wo ba enopa no ni na wia ni na nwumre ni mu anka me ka kire se me nkobi meda wase minim sa minti ena asam yi wode bae hu me mabọ na fa cheme enwumre mi dwane metoa wo fa me de me koma jetum se woni Ewurade na mabane ana me yen eno mu bia na efa so edi kun wo o pasa waje me nkwa o ti o sore ne na nsa so fie awufuom anwumre yi anadwe yi awiabre yi anopa yi Ewurade me sa de ma no pa mu fa wo Kristo biem aya me kra ene maje nkwa me nkwa na aka no me de bedi wachi na fe me di wasam so
na ma ye nea wo ye na ma pe nea wo pe Kristo asomdwe moja no fa dware me na nwumre yi fa horo ma komam awhoro ma adwem ne me nipaduam ma me hote ma okrakra ba koma foforo ma me na to me gidiem na ma hihimu biem na ma nhwe ase biem na ma yawo de okrakra hwero me den wa nkwa homanim asa wo piem pofiri mu a ma se sama adwene ntino ma yawo de okrakra me dawase sa wampo me na ene wasa aka me afam oho biem me dawase yo odafo nyame nhyira sa woka fi akoma mu a enhyira na awurade nhyira wo oma asam ne ntra yemu ye de Yesu moja ne Siria no sa ye ka biribi na sa anya wo de wo mu nso a fache enyama asam eye nyame na nasam ne okenka nso nyame enhyira no na ne awahwere nso awurade nya dan onhye na namu me da se ma me Margaret na oka ma yen na nyame ya adoma otena eye dwoada me pa cha ne ode ma me bia no mesan me de abrawo ne ode be ma me bia no mesan me de abrawo me no beba abeche enti don hwere ni awon saka no me pa cha che share che page na tag na fatu groups baby biara ebeboa se nyame mma bi bebre na ayira bebre no bonefo akata omoso but asam no ekwa ebekwa kopi omoso me pa cha ye ni aye nyina be hia na ewa hengware anim ewa asam ye honti no awurade onhyira wate awurade onya okase wai na wotwe bosomi enna kakra ka afi beko na wie ye oma ne pa enko ampie emra wo ntan onyi ayoroho ene adwendwen dadwene emfire wo so ne ametra wo ne se hwehwe asafo a eye Holiness Church hwehwe asafo a ye pretty holiness kronkro ye trene ye ne aye ka asam no a ubo se awo wo se pam na wo bo ye afu aka kasafia kire sofo hwehwe sa asofo asori ni bi na ko wuram atade style na wo pe no sofo se no awurade asam se nya hwehwe sa asori no momko enwi na wo de agu te so sofo se nyame asam se nya hwehwe no mom na ko na tram na ne awo ye bia ye be ka kire no de so na ebabo awo anya edo be kwa koto ohawo ene abebresem hwe ho ye ewe nipa ho na wanhwe yi a onipa obanefo obefa nipa so ede wakoto osayem awurade onhyira ho awurade nka ho awurade ntenanim enkyira ho asafo a wote ye nka yi eye Precious Lord Ministry Precious Lord Ministry asafo wei ewa London me pa cha o wa London de a wato edi asafo wei ewa London baby a wo bia no sa wo pese woni yasom obaya asafo ba obuo ni ne diem akwa enya ewo ho akwanya ewo ho sa ye nkoi aso da mu enam quarantine nti na ayi knockdown no enti no at the moment no ye hia ewo Zoom enti sa wo pese wo ya asafo ne ba normal mienu ya me de tu dwai obetumi afra at any time ofra na wa anya obi adija odi no normal ya ba fra back na wona yen edi nkomo ne a wo pese ana ne a wo pese wo ka bi afa asafo no ho na akwanya ewo ho ma enti me pa cha normal ni nie sa wo wa London na say na obebo no eye 07913 80 eye 80 9842 normal ni bium 079 13 80 9842 normal krono asa wo outside London uni London o man bi so baby na asa wo pesa ofra adese won so wo de ni o de end obabo no 0044 7913 980 984 9842 okay so next number no eye o London na eye 0794 99 77882 0794 99
7782. But so outside London and as I know man now fra 0044 794 9977882. Erade nhyiraw na onten nanim enkyerɛw. Ɔnhwa wo so a ɔhoma asam na ensi wie na wɔtwe mu. Ɔnna ne ho adi enkyerɛw. Enti no Erade yɛda na asesa wa bɛdom yɛn. Meden ne wo nua bɛ ma wo somfo nyame akɔ Charles ni. Me ma ominiti miɛnsa ɛne enum pɛpɛɛpɛ na me ne wapɔn. Emna yɛtie enwom yi ɛde asɔso yi na yɛde ada Erade ase asɔre no. Holy Spirit, hear with our ears, sweet Holy Spirit. Touch with our heart and love with our heart, walk with our feet and touch with our hands. Heal and strengthen and empower through our lives. Let our lives be a reflection of you. Let it be like a water flowing from the throne to a dry and testy hearts of many troubled souls across the nations. This is our prayer. We yield our lives to you. We yield our hearts to you. Our families, our children, mother, father, Erade na trane na ase. cousins. Fa wo homa Erade. The nation's souls are drawn to your throne by our prayer and song today. Ojidini mawon saso mebi awo jina na tutre onyankopon. Meya Nia Opa Meya o Moja Sonfo Odewo Moja Nato Erade Fameya Nia Opa and you nyama ashray Asorone asa when you Fanaye Yimano Asorone asa se Oda nasi awukode ife nyom da nasi na ye ne kase oyo nyame kase asoro ni anyo asoro ni asase Anyo nyama shrai asorone me pacho eha ena medewo esie onyame hwa wo so oma we nanya ode omesraw ewa we nayem onhwa wo so a yaredom obonefo patiwo ento wo so sa baabi ombaba wudin ya nadwe bia no Yesu mogya no enkasa emfama ho omfa nkova wo adepachi a oma wa hoden sronko na fa sori ko wankasa ohonam enwuma so sa woni adwuma yen so a efi ochena ko no ombie adwuma pon emfama ho me pacha o mesan ene wa hyiam sa wa ma anadwe yi a ochena ne ode be ma me bia na dawroma mesan aba amene abehyiam na yatie Erade nhyira ye nyina me pacha bye bye